мухлисони азиз, сурудҳои нави маро, клипҳои нави маро аз сомонаи нави tajmedia.tg дастрас намоед. Марҳамат. cwtajmedia.tg офаридаҳои шоу бизнес дар сомонаи нав. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گمشدگان عشق در دشت فراق پیغام و سلام یادگار آوردم. سلام سرشار از مهر و محبت مرا بپذیرید دوستداران صوت و نوا و مشتریان برنامه از دل به دل. اینک باز با شما روبرویم و برنامه از دل به دل است از تقدیمات هفته‌نامه زن و مرد و مرکز پرودیوسری تجدید موزیک که تقدیم شما می‌گردد. باید قید کرد که هر نفری که مهمان ما می‌شود با درخواست و پیشنهاد و خواهش شما عزیزان دل دعوت کرده می‌شود و این لحظه مهمان نوبتی ما یک جوان خوش اخلاق، خوش آداب، خوش ذوق و خوشبین، خوشگپ و خوشکار شهرام ابوبکر است که به تمام سوال‌های شما پاسخ خواهد گفت. چند سال پیش شهرام ابوبکر از محبوب ترین هنرمندان صحنه تاجیک به شمار می رفت و شهرتش خیلی بلند بود. سرود و ترانه های زیاد آماده می کرد. اما وقتهای اخیر، سالهای اخیر او خاموش است، از صحنه دور است و سبب این چی باشد؟ شهرام ابوبکر در برنامه پاسخ خواهد گفت. خوش آمدید به برنامه از دل به دل. باور کنید همه روزه مخلصانتون به ما می نویسند، زنگ می زنند و نامه ارسال می دارند که کی شهرام مهمان شما می شود و کی به سوال های ما پاسخ می گردونند. خوش آمدید. سلامت باشید اپا، رحمت برای دعوتتون، برای دعوت به برنامه از دل به دل. بسیار خرسند هستم، بسیار شاد هستم و از مخلصان بسیار میدهدار هستم. ما همه او را دوست می دارم. تمام سرودهای ما، تمام هستی ما وابستگی از آنها دارد. من بسیار شاد هستم که تا حال در سراغ ما هستند، در فکر ما هستند. ما البته در فکر آنها هستم. همه آنها را دوست می دارم. خوب سلامت باشید شهرام جان. رحمت اپا. میخواستم بدونم که چرا وقتهای اخیر کم برآمد میکنید؟ تا اندازه از صحنه دور گشته ایستاده. مشکلی در چیست؟ در مبلغ و یا نسبت صنعت و یا هنر یا تماشابین به توجه گشته؟ نه رحمت اپا، سوال خوب. رحمت برای سوال. ما راستی گپ در حقیقت فعالیتم کمتر سیز شده، کمتر. چرا؟ اگر او خواهد زیاد نه که مثال با فکرم که یک زیاد یک 2 ساله اخیر ما در 2 ساله اخیر ما یک 3 سرود آماگی 3 آهنگ ایجاد کردم. نکیم که سببش نه در مبلغ است، نه در یگم چی دیگه است. ما راستی اوزی در بانک کار کردم، فعالیت بانک کردم، کارگری بانک هستم و سببش همیه. راستی گپ که ما مثال یعنی شهرام ابوبکر ترک صحنه نموده یا بانکیر شده است امروز؟ نه اپا جان، ما هیچ وقت ترک صحنه نمیکنم. صحنه البته برای ما صحنت برای ما بیزنس نیست. صحنت برای ما مثال برای شهرتیار شدن، برای چی میگن، یعنی برای معروفیت، برای مثال آبرو، برای صحنت حیاتی ما، صحنت زندگی ما است. صحنت برای ما یک چیز مقدس است که ما به حد حرمت میکنیم. خب شهرام جان، بعضیا میگویند که اکثر هنرمندان ما صنعت رو، شو بیزنس رو به خاطر انتخاب مینمایند که معرفی شوند، محبوب شوند، مشهور شوند و قسم به خاطر مبلغ به دست آوردن این راه رو پیش میکنند. البته من میدونم مثال هستند که شو بیزنس خوب است، شو بیزنس گنده نیست. لیکن ولی برای شو بیزنس ما کم ترکی دیگه باید محنت کنیم، مثال با کوشش با خرج بریم که شو بیزنس تاجیک مثال اوج یابد، در درجه جهانی شدنش، در تفاوت جهانی جاوگو گفتنش، ولی کم ترک کار کردن در کار و خیلی اوزی هستم. ما البته پیشکی عذر میخوام که مثال هستن صنعتکارایی که برای یک روز 2 روز هستن. مثال
як суруд мехонанд зиёд як ҳафта давом мекунад ё як моҳе давом мекунад. Аммо хай мушкили амие ки мисол ози санъаткорои ҳархела бисёр шидестиянд ҳар хел сурудҳои бемантиқу бемаданият мисол оҳангҳои дизӣ бисёр шидестай мисол бисёр оҳангҳоро медизанд. Ма ҳамиша хай ҳамха гуфтанӣ дорам лекин бо як бори дига бахшиш мепурсам ба иззати нафси ягон кас расиданӣ нестм. Калонтарҳои ман мегӯянд ки инсон ай хокай ва ба хок меравад. Мо ҳам ай хокем ва ягон чи нестем. Мисол сарбаландию катагию такаббурию мисол ин рафтори инсоният нест. Ба фикри шахсӣ ман мисол ма ҳама кати якм. Мисол сарбаландӣ гар бихоҳӣ бо ҳама якранг бош. Ман мисол бо ҳама якранг ҳастам. Ягон каса мисол дар ҷои худаши одама ба одам ҷудо намекунам. ҳеҷ вақт мисол ҳамаро ба як чашм нигоҳ мекунам. Инсон ҳама инсон аст. Ма ҳама инсонро дӯст медорам. мухлисонро дӯст медорам. хуб гуфтед ки мухлисонамро дӯст медорам. тамоми муваффақияти ман аз албатта онҳо вобастагӣ дорад. аммо барои мухлисонатон дер сурудҳои нав омода мекунед. узр мехоҳам бо як бор ва дига. шояд шумо шиори дерояду шероядро дар зиндагӣ ихтиёр кардаед ё сабабаш танҳо фаъолияти кории шумо дар бон бисёр бошад? рафиқом бисёр ҳамроҳ мегӯянд ки дерояду шерояд мегӯям дер мехонӣ аз суруди нағз мехонӣ хуб мехонӣ лекин ба фикри ман ки хатое. Ман мисол дер мехонам. аммо сабабаш ҳамои апаҷон ки шумо гуфтед мухлисоро ки сабабаш дар надоштани маблағ аст ё ки мард аст пайдо кардани сарпараст намеёбад. Ман албатта шукронаи падарам мекунам, шукронаи амаком мекунам, ман шукронаи мухлисон мекунам ки мисол ман аз аввали фаъолияти ман аз аввали ба санъат аввалин қадамҳои ман ҳамаш дастгирии падармай. Сарпараст ман падармай, оҳангсоз ман мисол сухан барои оҳангҳом албатта апай меҳринсоз зиёд барои ман кӯмак мекунад. Барои оилаи мо мисол ки мо чӣ суханҳое ки мисол дар оҳангҳо интихоб накунем албатта аввал апай меҳринсо мебинад мебурад. лекин боз сари ҳамон масъала мебиёем ки сарпарасти ман оилаи ман ҳастай. мисол сарпарасти махдум ҳастам. кӯмак ба ягон кас эҳтиёҷ ба ягон кас надорам. ҳазор раҳмат. ман ҳамоха эҳтиёҷ дорам ки мисол мара дастгирӣ кунанд, мара қарсак зананд. ман ягон финансовӣ проблема шукронаи худо надорам. опаҷон ҳазор раҳмат. хуб шаҳромҷон, дар бораи суруду оҳангу шеър ҳарф задед. медонам ки аксари ҳунармандони мо ба хотири дер суруд омода мекунанд ки маблағ надоранд оҳанг ба даст биёранд, сухан бихаранд ва такмил бидиҳанд ҳамон оҳангро. чун шумо гуфтед ки падарам маро дар ин самт дастгирӣ мекунад, пас монеа чи аст? шояд тамбал шудаед? Не апаҷон ози фаъолияти банкӣ кардистам. мегӯям ки банк дар кор даем ростӣ успед намекунам. кори банк душвор аст? Не душворам нест, душворӣ надорам. агар махфӣ набошад кадом банк? як банки хурд аст, ташкилоти амонатии қарзии хурд аст. онҷа фаъолият мекунам. фазо дорад. хуб, дар бораи банк сухан рафт. як суоле ки як рӯзноманигор ҳафтаи қабл ба ман пешниҳод карда буд, ба ёдам омад ки гӯё кадом як марди афғон аз бонки шумо ба номи шумо маблағ гирифтаю шуморо қарздор кардааст. он муштари худ тарки кишвар, тарки ватан, тарки тоҷикистон кардаю ҳамон маблағ, ҳамон қарз ба сари шумо бор гаштааст. бале. Не апаҷони ҳарфҳои беасосанд, асос надоранд. ма ягон кас чӣ ба номи ма як шахсияти дига нафари дига ба номи ма аз банк мисол маблағ мегирад. хале нест апа. ягон ҳақиқат надора апаҷон. боз овоза аст ки шаҳроми абубакр ва пайвандони ӯ хонаашонро ба фурӯш гузоштанд, гӯё қарздор бошанд. ин овоза чи чаро паҳн шудааст? асос дорад, надорад? Не апаҷон, асос надорад. шояд шумо бовар накунед, аммо чун рақамҳои телефони ман дар сомонаҳо ҳастанд, дар рӯзномаҳо ҳастанд, дар радиоҳо ҳастанд, ҳамагӣ ба ман занг мезананд, дар бораи кулли ҳунармандон пурсон мешаванд. масалан чанд рӯз пеш ба ман як нафар занг зад, шумо бо Шаҳром зуред, як савол диҳам?
گفتم مرحمت شهرام دادر است برای من. میگویند که خانه‌اش رو به فروش گذاشته است و قرضدار است. راست باشد؟ من هم در حیرت شدم. من گفتم حتما در رفتی برنامه از شهرام جواب میگیرم. نه اپاجون راستی این گپا اساس ندارن. خیلی کم ترکزی خمشیدم راستی گپاجون که این گپا اساس ندارن، به اساسن. ما شکرانه خدا میکنم، شکرانه دعوت آباد و آزاد میکنم، شکرانه هم تنجی میکنم که یکم مشکلی ندارم. و اگر که مشکلی هم داشته باشم، مشکلی پیدا کنم، بسیار یارو رفیقای ما دارم که همه وقت در باری ما راستن. البته ما شکرانه میکنم. مثال некем гапо асос надорад аввалаш. некем баъд ки ма ин одамӣ аст. Мисол зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад. Зиндагӣ ҳеҷ вақт мисол якранг нест, яхе намерава. Ма ира мисол ҳеҷ вақт вай намекунам. Ва гуфтаним ки агар ки мабодо ки ма ба мисол мушкили рӯбарӯ бигардам, ма албатта ҳамн мушкилӣ мебурам. Аввалаш худованд худаш ба розигии худованд. Баъд ман мисол бародарои наздик дорам, ҷавонмардои бисёр набари ман ҳастанд ки барои ман боварӣ дорам, ягон чиро дариқ намедорад. Ҳастанд, ман хеле бародаро дорам, ман шукрона мекунам ва бо раҳмат мегӯям. аксари ҳунармандони мо шикоят аз дӯстон, аз ҳамкасбон, аз рафиқон, аз пайвандон мекунанд. баръакси ин ҳама шумо таърифи дӯстон кардед. хуб бори хиёнат надидаед аз дӯст, ҳамкасб, ҳамкор ва ё нафаре аз пайвандон? шахсият вобастагии худаш дорад. Бо касе чӣ муносибате кардӣ албатта мебинӣ. Ман бо ҳама як хел ҳастам. Дар ҳаёт мисол мардона бояд зист. Хиёнат кардӣ албатта хиёнат мебинӣ. Бадӣ кардӣ албатта бадӣ мебинӣ. Ман шукронаи худо надидам, ягон хиёнат накардам ва умед дорам ки албатта ҳеҷ вақт хиёнат намебинам. шаҳромҷон, чаро ҳангоми сурудан ҳамеша шиква мекунед, ҳамеша гила мекунед, ҳамеша оҳ мекашед, ҳамеша хуб бо дард мехонед ҳамон сурудҳоятонро ва ҳамагӣ сурудҳоятон дардолудаанд. сабаб чӣ бошад? Мезиба апа. Хай. Ман барои ошиқон мехонам, барои ҷавонон мехонам. Хеле мошиқ ҳастам. хуб ошиқи кӣ? ошиқи зиндагӣ, ошиқи ҳаёт, ошиқи Тоҷикистон, ошиқи падарам, ошиқи модарам, ошиқи оилам, ошиқи тамоми зиндагӣ. Мисол хуб зиндагӣ сартопои ишқ аст. бале, воқеан зиндагӣ бе ишқ на ранг дорад, на бӯ дорад, на маънӣ. пас дуо мекунем, таманно мекунем ки ҳамагӣ ошиқ бошен, дӯст дошта бошен ва ҳамагӣ зиндагӣ пурмеҳру муҳаббат дошта бошед. ва шаҳромҷон, чун сухан дар бораи зиндагӣ, оила рафт, мехостам бидонам ки имрӯз чӣ рӯзгор доред, чӣ гуна зиндагӣ доред ва каме дар бораи ҳаёти шахсии худ қисса кунед. Зиндагим шукронаи худо оиладорам. ҳамроҳи падару модарам зиндагӣ мекунам. Бо чӣ зиндагим хубай, тинҷай, озодам, ободам. хуб, як савол ба сомонаи мо ворид шуда ки гӯё Шаҳром 3 маротиба зан гирифтааст. яъне сезана аст. дуруст аст? Не апа, дурӯғ аст. Ман як зан дорам. ӯ қагаб навистиян, хонаша мефурӯшад, ҳавлиша мефурӯшад. 3 зана якҷо мегирад. хуб, ҳамаро фурӯш хуб фарзанд доред? Не, рости апаҷон, фарзанд надорам. Хай худованд мухоҳам мешавад. бале. бо ҳамсаратон дӯст дошта оиладор шудед? Албатта. якдигарро дӯст медоред? Албатта. ҷанг ҷанҷол намекунед? Не. умуман ҷанг намекунед? Хай зиндагия ҷангак, яъне ки ҷанги чӣ хале мисол. хуб, агар шумо бо ҳамсаратон ҷанҷол шавед, шумо қаҳр мекунед ё ҳамсаратон? ва аввалин қадамро барои оштишавӣ кӣ мегузорад? Рости гап, ман ягон бор қаҳр шидагӣ нестам. Мисол ягон гап мегем зиндагида хеле қаҳре ки яхело қаҳр мекунад як рӯз ду рӯз хеле гап нест. Сураф омад ҳечи оба биёр, авқот мавкашам, хеле ягон гап нест. Мо ҳам чӣ хеле будам хеле мешавад. шаҳромҷон, аксари ҳунармандони мо хӯроки нисфирӯзӣ ва ё шомгоҳиро дар тарабхонаҳо мехӯранд. шумо чӣ? Ман рости гап аниқ надорам. Агар дар хона бошам, хонада мехӯрам, ҳамроҳи дӯстон бошам, дар тарабхона мехӯрам. Лекин як
вақтои охир рости гап дар берунам дар тарафхона. чаро ин суолро пешниҳод кардам? ба хотире ки дар бораи оила ва таом ҳарф задед. ба ҳамин хотир суол кардам ки шояд Шаҳром хӯроки нисфирӯзӣ ва ё шомгоҳиро аз дастони моҳиру нозуки ҳамсараш мехӯрад ва ё албатта ман хӯрокҳои ҳамсарам тайёр мекардагиро мехӯрам, лекин рӯзона мисол ман рости гап хӯроки паҳлӯи рӯзӣ кам мехӯрам, кам истеъмол мекунам ва абети хона мешам. Абети 12 то 1 нисфирӯзӣ, 12 то соати 1 мо вақти абед дорем аз корхона. Ман хона мебиём, хона хӯроки нисфирӯзӣ ман мехӯрам ва бо дар ҷои кор мешам 5 дақиқа як. барномаи аз дил ба дил дар тарабхонаи бонуфузи рӯдаки Хавс сабт гашта истодааст ва ман ҳамчунин кулли ташкилкунандагони барномаи аз дил ба дил изҳори миннатдорӣ баён месозем ба роҳбарияти ин тарабхона. ҳамчунин ташаккур мегӯем ба роҳбарияти студияи ҷило ки моро дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунанд. агар хоҳед ки маҳфилҳои хурсандии шумо дар сатҳи баланди фарҳангӣ бигузарад, пас тарабхонаи рӯдаки Хавсро интихоб намоед. ороиши замонавӣ ва табъи дил. телефон барои тамос 881 31 35. мухлисони азиз, сурудҳои нави маро, клипҳои нави маро аз сомонаи нави tajmedia.tg дастрас намоед. Марҳамат. cwtajmedia.tj офаридаҳои шоу бизнес дар сомонаи нав. ҳар меҳмоне ки вориди барномаи мо мегардад бо дархосту пешниҳоди шумо даъват мегардад ва тамоми суолҳое ки тариқи сомонаҳои иҷтимоии таҷмузик ва ҳафтаномаи зан ва мард ҳамчунин рақамҳое ки дар экранҳои хеш мебинед ба мо ирсол гаштаанд, мо аз меҳмони барнома Шаҳроми Абубакр посух хоҳем гирифт. инак мегузарем ба суолҳои иҷтимоӣ. ҳар суоле ки тариқи сомонаҳои иҷтимоии мо ва рақамҳое ки дар вайбер фаъоланд вориди барнома мегарданд, шумо бояд бидуни дурӯғ посух бигардонед ва мо низ бидуни таҳрир онро ба шумо пешниҳод мекунем. як нафар бону ки номашро инҷо ифшо накардааст суол дода ки мегӯянд ба хонаи Шаҳроми Абубакр духтарони зиёд омада дарди дил мекунанд, изҳори муҳаббат менамоянд ва хостгорӣ мекунанд Шаҳромро. ҳақиқат дорад? Саломат бошед. Мебиёянд, меомаданд. яъне дар гузашта Дар замони гузашта буд. бисёр меомаданд духтарон? Меомаданд. Хай меомаданд, изҳори муҳаббат мекарданд. вақтое ки оиладор набудам, донишҷӯ будам. Хай буданд ҳолатҳои хеле ҳолатҳо. имрӯз ки оиладоред ва як оилаи хушбахт ҳастед, боре ё нафаре вориди хонатон нагаштааст ва дарди дил накардааст? Меомадагиам. ё аз ҳамсаратон шояд метарсанд? Не, ҳамсари ман ҳамсари ганда нест. ҳамсари ман ба санъати ман, ба кори ман ягон дахолат надорад. санъати ман алоҳида аст, зиндагии ман алоҳида аст. ва ягон дахолат ҳам надорад. албатта ҳастанд духтаре ки мебиёянд, изҳори муҳаббат мекунанд. ман ростӣ ҳичи гуфта наметавонам, мухлиси ман ва ё ошиқ шудагӣ ҳастанд. хай ман мефаҳмам ростӣ гап. яъне худатон ошиқ шудаед, дарди ишқро дарк мекунед. албатта 100% ман мефаҳмам. агар махфӣ набошад, то имрӯз чанд духтаро дӯст доштаед? ман зиёд дӯст доштагӣ нестам. то имрӯз то ҳамин ҳол ба чанд духтар дил бастаед? чанд духтарро дӯст доштаед? ростӣ гап папа ман зиёд дӯст доштагӣ нестам. маро дӯст доштам. Не, ман ҳурмат мекунам. ман
دخترها همش حرمت میکنیم. زن مردم ما بسیار حرمت میکنیم، زن مادر ما بسیار حرمت میکنیم، دخترها حرمت میکنیم، لیکن ما عاشق نمیشم. یعنی خفه نمیکنیم اون نه، دخترها که با شما دیل میبندن و یا عاشق میشوند؟ ما خفه نمیکنیم، ما باید دوستی میکنیم، جورایی میکنیم. خب این رشک همسرتون رو نمیاره؟ نه، ما گفتم که همسر ما مثل زندگی ما علویده، صنعت ما علویده. اما میگویند که زندگی و یا مناسبت زن و شوهری بدون رشک بوده نمیتواند. البته راست میگین، خیلی میشوه اولادایی که رشک میکنه نفهمی میشوه، خیلی ما میفهمونم که مثل البته در اولایی که مثل ناز بینه حرمت کنه، البته رشک میشوه یک وای میشوه. اونه که ما را البته اولام درک میکنه که ما دوست میدارم یا نمیدارم. بعض دختران ما خصلت دارند که برابر روی صحنه اومدن یک جوانی هنرمند و یا یک جوان زود با او دیل میبندند و یا میخوان با او شناس شوند، زنگ بزنند، SMS ارسال بدارند. خب چنین حالت ها در حیات شهرام ابوبکر زیاد است، زیاد رخ داده است و یا نه؟ البته هستن خیلی حالتو طول هستن بدن و ما همو مخلصای را دوست میدارم که عاشقی صنعت ما هستن، صنعت ما را دوست میدارن. ما یک حیات مثل یخی نمیمونم که جوان نمیمونم، روزی از روزها با ما پیر میشم و یک جوان دیگه جای ما میبیه. ما همو را دوست میدارم، همو شخصیتی که صنعت ما را دوست میداره، که برای که صنعت البته مقدس است، ماندنی است. مثل هر وقتی بخواه با هم صدای جوانی ما گوش کردن میگیره. بله. خب سخن اطراف صنعت رفت، اطراف خب هنر رفت. میخواستم بدونم که شما هنر رو معرفی کردید و یا هنر شما رو معرفی کرد؟ ما فکر میکنم که میگن که استعداد 1% است و 99% دیگرش زحمت است. بله. استعداد نشان دادن باید 99% دیگر باید کار کنی، زحمت کشی که از دل به دل جوگیری. فکری ما همین کنیم. و تماشابینان عزیز، واقعا شهرام ابوبکر که یک جوانی هنرمند است، صدای خوب دارد، صدای شیرین دارد، صدای فوران دارد، صدای دلانگیز و دلاشوب دارد و همین صداش، همین استعداد بلندش او رو معرفی کرد، او رو از دل به دل برد و امروز همگی دوستش می‌دارند، همگی عاشق صداش هستند، همگی عاشق هنرش هستند و همگی زیر ترانه‌های شهرام جان استراحت میکنند، فراغت مینمایند و خستگی را از خود دور میسازند. بار دیگر شهرام جان خوش آمدید و یک نفر مخلص شما که از فدراسیون روسیه با ما سوال ارسال کرده است، پرسیده که ترانه فرشته جان رو شهرام به کی بخشیده است و سرچشمه تولید این ترانه چی است؟ کدام فرشته قلب شهرام رو برده که او درباره‌اش سرود خوانده است؟ رحمت برادر عزیز برای سوال. ما راستی اولین سرودی ما است، سرودی فرشته، یعنی اولین سرودی که ما رو معرفی ساخت. البته سرود سالی 2006 تولید یافته است. آهنگ استاد فیضعلی عمرов است. سخنهای خلق. اولین بار در نوروزی سال 2006 ما سرودگی هستم. الهام سرود با یگم شخصیت بخشیدگی نیست. سرود راستی گپ مستوره نام داشت. میره پدر ما گرفتن، مستوره جان فرشته جان کردن. خیلی شما گفتین باید جوابای راست بگم. من راست گفتم، دروغ نگفتم. چرا مستوره جان به پدرتون پسند آمد که فرشته جان گذاشتن؟ مستوره البته کم ترگاه مستوره خیلی بود فرشته کردن شد خوبتر شد. فرشته جانم مکن خزانم، سری زلفانت گل، لبی خندانت گل، منی عاشق از غمات چون بلبل، ترانه خانم فرشته جانم، منی عاشق از غمات چون بلبل، ترانه خانم
فرشته جانم. طور در اول صحبت گفتید امروز در بانک فعالیت دارید اما صدایتان همون شیرین است، فرام است، خوب گوش نواز است. سلمان بعدی کار در خانه مشق میکنید؟ خد او مشق میکنم البته لیکن راستی گپ دیر کمتر مرضی کرده غمگینم لیکن اصلاح میشم. البته ما وعده میکنم کسودکی کمتر کمتر ما نگورم البته بعد میکنم کارم. خب از این منبر بلندی برنامه از دل به دل و نگاه کرده به اکران ها بگوید وعده بدهید به مخلصانتون که شما کی و با چی دستاویز با مخلصانتون روبرو خواهید شد. البته روزهای نزدیک ماهای نزدیک البته آمدم میکنم که سرودهای نو ترانه‌های نو کلیپ‌های نو ثبت میکنم. اگر روبریت بانک مرا جواب دهد ما البته فعال میشم از کفای صنعت میشم. سرودهای نو کلیپ‌های نو البته ما برای مخلصانتون میکنم. یک مخلص دیگرتون با نام نازنین نامه ارسال داشته که در سامانه های اینترنتی با نام شهرام ابوبکر زیاد انسان‌ها رو وا می‌کنیم و حتی صحبت می‌کنیم که آنها گویا شهرام و به تمام سوال‌های ما پاسخ نیز می‌گردانند. آیا واقعاً شهرام ابوبکر یا نفران دیگر؟ راستی ما یک سامانه دارم آقا جان، سامانه اینستاگرام شهرام کچای پویزنی ابوبکر یک سامانه دارم بو هستن سامانه هر شهرام ابوبکر هر گونه نوشته که هستن میشیم سامانه‌ای که ایکون ما کی است شهرام کچای پویزنی ابوبکر. خب یعنی با جز اینستاگرام از سامانه‌های دیگر استفاده نمی‌برید؟ نه ما یکم سامانه دارم و نکبه استفاده سامانه‌های دیگر ندارم. یک نفر دیگر سوال کرده که ترانه دل دیوانه که با بخ 84 خوانده اید به قول خیت شد زود خیت شد زود گذشت زود به دلها راه یافت و چگونه تولید افتاد؟ ایده کی هستن این ترانه؟ کی پیشنهاد کرده بود و امروز با بخ 84 شهرام همکاری دارن؟ البته من با بخ برادر هستیم، برادر نزدیک هستیم. ایده بخ است، ایده بخ 84 است، پیشنهادی مقدس است. аранҷировкаи бародари мо фаридон аст, фаридон кӯчед аранҷировкаро фаридон кардагай идеяи бахашдучоб суханои акай ҳасан аммо якҷоя як нафар мухлиси дигаратон ки номашро инҷо нагуфтааст тариқи сомонаи одноклассники суол карда ки шаҳромро чӣ рӯи саҳна овард? оилаи ҳунарманд буданаш ва ё ҳавову ҳавас? саломатшон равад. албатта ман дар оилаи ҳунарманд ба оила расидагӣ ҳастим, маҷбурманагӣ ҳастим. албатта оилаи ҳунарманд буданам. мисол ма дар ҳам муҳите ки ма ба оила расидагӣ ҳастам сартопо суруд буд, оҳанг буд, тарона буд. сабаб ҳамин. саҳоб алимардонов як нафар дӯстдори садои шумо, истеъдоди шумо, ҳунари шумо суол карда ки чаро шаҳром рӯи саҳна ҳамеша ором аст, мисли дигар ҳунармандон ҳаракат намекунад, рақс намекунад, ба қавле серьёзни аст? саломат бошӣ бародар азиз, раҳмат барои савол. хай саҳна ҷои муқаддас аст, саҳна ҷои албатта хай ман рости гап дӯст намедорам рақсбозӣ. хай табиати ман хеле апаҷон бародари азиз мерасонем. ман бо мегӯям ки хай мухлис бояд мухлиси сурудҳои ман бошад, мухлиси садои ман бошад. ман рости гап хай рақс карда наметавонам. яъне шаҳроми абубакр намехоҳад ки тариқи ҳаракатҳо диққати шуморо ба худ ҷалб созад ва шумо аз маъниву муҳтавои он сурудҳое ки шаҳром мехонад бехабар монед, чун шаҳром воқеан таронаҳое месарояд ки маънӣ доранд, мазмун доранд. шунавандаро, бинандаро, ҳар он нафаре ки гӯш ба садое ӯ медиҳад, гӯш ба сурудҳое ӯ медиҳад, тарбия меёбад, роҳат мекунад, илҳом мегирад ва ҳамин аст оромии шаҳром. бояд қайд намоем тамошобинони азиз ки ба унвони барномаи аз дил ба дил ҳамарӯза суолҳои зиёд меоянд
و خصوصا با برنامه امروزه که مهمان آن شهرام ابوبکر است. سوال و درخواست خیلی بیشمارند و ما نگاه کرده به امکانیت چندی از آنها را پیشنهاد میکنیم و از شهرام جان پاسخ میگیریم. و اینجا تماشابینان گرامی، ریزایوف یک نفر دوستدار صوت و نوای شهرام سوال کرده که ترانه درد عاشق را به طور زنده زمزمه بکند به خاطر بیننده عزیز خویش. سلامت باشید برادر ریزایوف و پجام رحمت با جان و دل. دردی عاشق زور بوده است اینقدر، اشکی عاشق شور بوده است اینقدر، قلبی عاشق منبعی مهر است و درگاهی وفاست، قلبی عاشق منبعی مهر است و درگاهی وفاست، ناله‌یو آشفته‌یو رنجور بوده است اینقدر، ناله‌یو آشفته‌یو رنجور بوده است اینقدر. شهرام جان بار دیگر خوش آمدید به برنامه از دل به دل. واقعا ما رو شاد کردید. واقعا فکر میکنم که تمام تماشابینان برنامه از دل به دل شاد گشتن از سوالهایی که ما پیشنهاد کردیم. همگی پاسخ گرفتیم، جواب گفتید و میخواستم این لحظه تمنیات شما رو، گفتنی های شما رو به مردم عزیز تاجیکستان فهمیده باشم. سلامت باشین اپا جان، رحمت. اول به شما رحمت، اول به مخلصا رحمت، بعد به شما رحمت. برای هفته‌نامه زن و مرد، برای مرکز پرودوسری تاج موزیک ягон гапҳои мисол саволҳое ки будан ҷавоб надодам ё ки агар хато ҷавоб додам, агар ки ягон камудӣ кардам, узр мехоҳам. боз як бор дигар раҳмат барои ҳафтаномаи зан ва мард, маркази продюсерии Taj Music ва тамоми бародарое ки ҷа ҳузур доранд, дастгирӣ доранд, навобардоро, студио раҳмат мегӯм мисол ва оянда ба шумоам бурдбориҳо ва таманниёти беҳтарини ман ба тамоми кулли мардуми тоҷик ҳамин аст ки ҳамавақт тансият бошанд, ҳамавақт хонаи обод дошта бошанд, шукронаи тинҷи ободӣ, шукронаи истиқлолият ва беҳтарин таманниётҳо ба фикри ман ҳамин аст ки тани сиҳат, хонаи обод ва боқӣ ба ҳамаи чӣ муваффақ мешавем. муҳим тани сиҳат бошад, хонаи мо обод бошад, давлати мо обод бошад, албатта ба ҳамаи чизҳо сазовор мешавем, боварӣ дорам. ва боз як бор дигар раҳмат мегӯям. саломат бошен, бори дигар хуш омаден, зинда бошен. воқеан тавре шаҳромҷон қайд кардан, дар сурати будани саломатӣ инсон метавонад ба тамоми муваффақиятҳо ноил бигардад. апаҷон ногуфта намонад, ман бо як насоҳез омадагӣ ҳастам, бо як бародари азизи ман акай Муртазоҷон ки мо дар банк як ҷоя фаъолият мекунем. акай Муртазо бародари ман аст, акай ман аст ва гитара бисёр хуб менавозанд. бо чӣ гуфтани дорам, суруд аз шодравон устод зулфиқори азиз ки ман зиёд дӯст медорам ва фикр мекунам ки мухлисо ҳам суруда дӯст медоранд ва барои мухлисо пешкаш мекунем. марҳамат. саломат бошед. ва тамошобинони иззатманд, шаҳроми абубакр ки меҳмони мо буданд, ин лаҳза бо як таронаи шуниданӣ барномаи аз дил ба дилро ҳусни анҷом мебахшанд. барои огоҳ шудан аз меҳмонони ояндаи аз дил ба дил ба пабликчати мо ва шабакаҳои иҷтимоии Taj Music ворид шуда обуна бишавед. лаҳзаҳои бо ту будан лаҳзаҳои ҷовидонист, лаҳзаҳои бе ту будан зиндагони зиндагӣ нест. ту барои ман азизӣ, ту барои ман муқаддас, донами туро надорад дили ман аз ин ҳамимаст. ту барои ман азизӣ, ту барои ман муқаддас, донами туро надорад дили ман аз ин ҳамимаст. با هزار جلوه بازای با جهانی دیده هایم، با هزار نیاز و آرزو دل و دیده را کشایم.
با هزار جلوه بازای با جهانی دیده هایم با هزار نیاز و آرزو دل و دیده را کشایم کو با تو رفتم تا به قله ها رسیدم آرزوی آخرینم عقل اختر شمید لحظه های با تو بودن لحظه های جاودانیست لحظه های بی تو بودن زندگانی زندگی نیست تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دانم تو را ندارد دل من از غمی پس تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دانم تو را ندارد دل من از غمی پس این سرای سنگین دل ما شکن کلانه توست محتوای زندگیم عشق من فسانه توست لحظه های با تو بودن غم دل کنار جوست لحظه های بی تو بودن دل و دیده کو با کوست لحظه های با تو بودن غم دل کنار جوست لحظه های بی تو بودن دل و دیده کو با کوست لحظه های با تو بودن لحظه های جاودانیست لحظه های بی تو بودن زندگانی زندگی نیست تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دانم تو را ندارد دل من از غمی پس تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دانم تو را ندارد دل من از غمی پس تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دانم تو را ندارد دل من از غمی پس سلامت باشید.